बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजम जमात के इस सेशन में माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में हमारा आज का मौजू है आमदो रफ्त का निज़ाम। आज के तेज रफ्तार ज़माने में सफ़र और सामान लाने ले जाने के लिए हम आमदो रफ्त के मुख्तलिफ ज़राए यानी सवारियों पर मुनहसिर हैं। सवारियों के कई फ़ायदे हैं जिनका मुताला हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, मगर आमद और रफ्त के ज़राए के अच्छे और बुरे दोनों असरात होते हैं। आज के सेशन में हम आमद और रफ्त के ज़राए के जानदारों पर होने वाले बुरे असरात का मुताला करेंगे। साथ ही साथ हम साइकिल के इस्तेमाल के मुख्तलिफ फ़ायदे भी देखेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने आमद और रफ्त के ज़राए के फ़वाइद का तफसीली मुताला किया। आइए एक बार उसे दोहरा लेते हैं। आप जानते हैं पैदल जाते हुए ज़्यादा वक्त लगता है, सामान ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। सवारी का इस्तेमाल करने से वक्त और मेहनत की बचत होती है। सवारियों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि काम तेज रफ्तारी से अंजाम पाता है। चूंकि काम तेज रफ्तारी से अंजाम पाता है, इसलिए वक्त की बचत होती है। और सिर्फ वक्त की ही बचत नहीं होती, बल्कि मेहनत की भी बचत होती है। तो सवारियों के इस्तेमाल से वक्त और मेहनत की बचत होती है। तिजारत के फरोग की राह हमवार होती है। आमद रफ्त की सहूलत के सबब दुनिया के मुख्तलिफ इलाके एक दूसरे से मरबूत हो चुके हैं। आलमी सतह पर भी अशिया की आमद रफ्त आसान हो गई है। मुख्तलिफ अशिया की आसानी से फराहमी के सबब लोगों का मयार जिंदगी बेहतर हो गया है। आमद रफ्त के ज़राए में तरक्की होने की वजह से सयाहत, सेहत, तालीम वगैरह सहूलतें तेज रफ्तार हो गई हैं। तो हमने देखा मुख्तलिफ तर्ज की आमद रफ्त के ज़राए यानी सवारियों की सहूलत की वजह से दुनिया करीब तर आ गई है। तो ये तो थे आमद रफ्त के ज़राए के फ़वाइद,
سواریوں کے استعمال سے ہونے والے اچھے اثرات جن کا مطالعہ ہم پچھلے سیشن میں کر چکے ہیں۔ اور آئیے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آمد و رفت کے ذرائع کے برے اثرات کون سے ہیں۔ ذرا ان تصاویر کا مشاہدہ کیجئے۔ آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 69 پر یہ تصاویر دی ہوئی ہیں۔ تصویروں کا مشاہدہ کر کے درج ذیل سوالوں یا نکات کے جواب بیاض میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، تصویر میں بچے کہاں رکے ہوئے ہیں؟ سوال نمبر 2، وہ بچے وہاں کیوں رکے ہوں گے؟ نمبر 3، تصویر میں بچے کیا کر رہے ہیں؟ نمبر 4، انہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہوگی؟ تو ذرا غور سے اس تصویر کو دیکھیے اور ان سوالات کے جوابات اپنی بیاض میں لکھیے۔ تصویر ایک مصروف سڑک کی ہے جہاں گاڑیوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ 3 اسکولی بچے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جو سڑک پار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بچے کچھ تکلیف میں نظر آ رہے ہیں۔ سواریوں کی مسلسل آواز سے بڑے پیمانے پر شور و غل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں آنکھوں میں جلن پیدا کر رہا ہے، اس لیے آنکھیں بھی مسل رہے ہیں۔ تو اس طرح ہارن کی آواز، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں انہیں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس دوسری تصویر کو دیکھیے۔ درج ذیل نکات کی بنیاد پر سڑک کے کنارے اور سڑک سے دور نباتات میں فرق کا اندراج کیجیے۔ الف، پتوں کی تازگی، ب، پتوں کا رنگ۔ پتوں کی تازگی کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں سڑک کے کنارے جو نباتات ہیں وہ بالکل بھی تازہ نظر نہیں آتے۔ ان پر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور دھول مٹی کے ذرات جمے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پتوں کا رنگ دیکھ رہے ہیں آپ؟ عام طور پر پتوں کا رنگ ہرا ہوتا ہے، لیکن سڑک کے کنارے نباتات کے ان پتوں کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہرا رنگ تو نظر ہی نہیں آ رہا، اس کی جگہ مٹیالہ سا یہ رنگ ہے کیونکہ دھول اور مٹی کے ذرات جمے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرق صاف محسوس کیا ہوگا سڑک کے کنارے اور سڑک سے دور نباتات میں۔ پتوں کی تازگی، پتوں کا رنگ، ان میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ تو اس مشاہدے سے آپ پر یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ مصروف راستے پر سواریوں کی آمد و رفت مسلسل جاری رہتی ہے۔ ایندھن جلنے سے سواریوں سے مسلسل دھواں اور بعض خطرناک گیسیں خارج ہوتی ہیں۔ ان گیسوں میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ خاص طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دھوئیں کے ساتھ کاربن اور سیسے کے بے حد مہین یعنی بے حد باریک ذرات نکلتے ہیں اور ہوا میں مل جاتے ہیں۔ ان اجزاء کا تناسب زیادہ ہونے پر ماحول کی ہوا کا معیار گھٹ جاتا ہے۔ اسی کو ہم ہوا کی
आलूदगी कहते हैं। हवा की आलूदगी से जानदारों पर बड़े बुरे असरात होते हैं। वो असरात कौन से हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हवा की आलूदगी से सांस की नाली, आँखें और फेफड़ों की बीमारियां लाहक होती हैं। हम पढ़ चुके हैं, ईंधन जलने से सवारियों से मुसलसल धुआं और बाज़ खतरनाक गैसें खारिज होती हैं। इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड खास तौर पर मौजूद होते हैं। धुएं के साथ कार्बन और सीसे के बेहद महीन ज़र्रात निकलते हैं, वो भी हवा में मिल जाते हैं और अमल तनफ्फुस के दौरान ये सब हमारे फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस की नाली और फेफड़ों की बीमारियां लाहक होती हैं। अभी हमने देखा रास्ता पार करते हुए स्कूली बच्चों की आंखों में जलन हो रही थी। तो हवा की आलूदगी से आंखों में जलन होती है, क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में जो खतरनाक ज़र्रात होते हैं ये आंखों को तकलीफ देते हैं, जिससे आंखों में जलन होती है और कई बार आंखों की बीमारियां भी लाहक हो जाती हैं। दूसरी तस्वीर में आपने मुशाहिदा किया था, सड़क के किनारे जो दरख्त थे उनका रंग, उनकी ताजगी बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो हवा की आलूदगी की वजह से दरख्तों के पत्ते मुरझाकर झड़ जाते हैं। दरख्तों पर भी उस आलूदगी का असर होता है। न सिर्फ पत्ते मुरझाकर झड़ जाते हैं बल्कि अखवे जल जाते हैं और दरख्तों की नशोनुमा में रखना पड़ता है। रखना यानी खलल, रुकावट। तो इस तरह हवा की आलूदगी दरख्तों की नशोनुमा को मुतासिर करती है। जंगलाती इलाकों में सवारियों की आमदोरफ्त बढ़ने से वहां के जानवरों के मस्कन और नबातात को नुकसान पहुंचता है। ऐसे इलाके से जंगली हैवानात नक्ल मकानी करते हैं। जंगलाती इलाकों में सवारियों की आमदोरफ्त बढ़ने से वहां नबातात को नुकसान पहुंचता है। सड़कें और रास्ते बनाने के लिए दरख्तों की कटाई होती है। अब ये जंगलात जंगली जानवरों के मस्कन हैं, उनका घर है, वहां वो रहते हैं। अगर उनके घर को नुकसान पहुंचाया जाए तो वो कहाँ जाएंगे? फिर वो नक्ल मकानी करते हैं। तो जंगलाती इलाकों में सवारियों की आमदोरफ्त बढ़ने से वहां के जानवरों के मस्कन और नबातात को नुकसान पहुंचता है। ऐसे इलाके से जंगली हैवानात नक्ल मकानी करते हैं। अक्सर हम अखबारात में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं खबरों में कि तेंदुआ किसी शहरी इलाके में दाखिल हो गया, किसी देहात में कोई जंगली जानवर नजर आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम उनके घर को नुकसान पहुंचाते हैं तब वो वहां से दूर अपना मस्कन तलाश करते हैं और इस तरह वो फिर शहरी इलाकों में दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है कि जिस तरह हम हमारे घरों में रहते हैं और चाहते हैं कि कोई हमें और हमारे घर को नुकसान ना पहुंचाए, इसी तरह जंगली हैवानात के मस्कन जंगलात हैं और हमें भी उनके घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मगर जंगलाती इलाकों में सवारियों की आमदोरफ्त बढ़ने से नबातात को यानी जंगली जानवरों के मस्कन को नुकसान पहुंचता है और फिर ऐसे इलाकों से जंगली हैवानात नकल। जंगलाती इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त से कई दफा जानवर हादसात का शिकार भी हो जाते हैं। सवारियों की मुसलसल आवाज से बड़े पैमाने पर शोरगुल होता है। इससे तबीयत बिगड़ना,
चिड़चिड़ापन, सर दर्द, तवज्जो मरकूज ना होना, नफ्सियाती अमराज जैसे असरात पैदा होते हैं। इस बात का मुशाहिदा आपने भी किया होगा। सवारियों की मुसलसल आवाज़ से पैदा होने वाले शोरगुल से तबीयत बिगड़ने लगती है। ट्रैफिक में अगर गाड़ी फंस जाए तो हर तरफ से हॉर्न की आवाज़ें आने लगती हैं और एकदम से हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है। तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। शोरगुल से सर में दर्द होने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा ट्रैफिक जैम में लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। ये सब शोरगुल के तबीयत पर होने वाले बुरे असरात की वजह से है। हॉर्न की आवाज़ें, गाड़ियों से होने वाला शोरगुल, इसका असर हमारे काम पर भी होता है। हम अपने काम में तवज्जो मरकूज नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार ध्यान हमारा उस आवाज़ की तरफ जाता है। गाड़ियों का शोरगुल हमें डिस्टर्ब करता है, तबीयत भी बिगड़ने लगती है। तो इस तरह हमारे काम पर भी इसका असर होता है। कोविड-19 के इस दौर में आप सभी जानते हैं असातिज़ा ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, आपके लिए तालीमी वीडियोस तैयार कर रहे हैं। वीडियो बनाते वक्त जब असातिज़ा रिकॉर्डिंग करते हैं और उस वक्त अगर कोई गाड़ी तेजी से हॉर्न बजाते हुए गुजर जाए तो वो आवाज़ रिकॉर्डिंग में शामिल हो जाती है, लिहाजा उस स्लाइड पर दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और आप सोचें वो असातिज़ा जिनके घर पहले मंजिले पर हैं, जहां रास्ते पर सवारियों के गुजरने की आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई देती है, उन असातिज़ा को कितनी तकलीफ होती होगी। और इस तरह बार बार रिकॉर्डिंग करने से तबीयत में चिड़चिड़ापन भी पैदा हो जाता है और काम में भी खलल पैदा होता है, काम देर से मुकम्मल होता है। तो सवारियों की मुसलसल आवाज़ से बड़े पैमाने पर होने वाले शोरगुल से तबीयत बिगड़ना, चिड़चिड़ापन, सरदर्द जैसे नफ्सियाती अमराज पैदा होते हैं। इस तरह हवा की आलूदगी के साथ साथ आमदोरफ्त के ज़राए से आवाज़ की आलूदगी भी पैदा होती है, जो हमारी सेहत पर बुरा असर डालती है। सवारियों का जाम लगने से इस माहौल में हवा और आवाज़ की आलूदगी में इजाफा होता है। सवारियों के हादसात से जख्मी होने, फौत होने और सवारियों का नुकसान होने के वाक़यात वक़ू पज़ीर होते हैं। हमने देखा आमदोरफ्त के ज़राए से आलूदगी पैदा होती है और इस आलूदगी के हम पर बुरे असरात होते हैं। सांस की नाली, आँखें और फेफड़ों की बीमारियां लाहक होती हैं, मसलन आँखें जलना, दरख्तों के पत्ते मुरझाकर झड़ जाते हैं, अखवे जल जाते हैं, दरख्तों की नशोनुमा में रखना पड़ता है। जंगलाती इलाकों में सवारियों की आमदोरफ्त बढ़ने से वहाँ के जानवरों के मस्कन और नबातात को नुकसान पहुँचता है। ऐसे इलाके से जंगली हैवानात नक़्ल मकानी करते हैं। सवारियों की मुसलसल आवाज़ से बड़े पैमाने पर शोरगुल होता है, उससे तबीयत बिगड़ना, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, तवज्जो मरकूज ना होना, नफ्सियाती अमराज जैसे असरात पैदा होते हैं। सवारियों का जाम लगने से इस माहौल में हवा और आवाज़ की आलूदगी में इजाफा होता है। सवारियों के हादसात से जख्मी होने, फौत होने और सवारियों का नुकसान होने के वाक़यात वक़ू पज़ीर होते हैं। आप सोच रहे होंगे सवारियों से पैदा होने वाली हवा
اور آواز کی اس آلودگی کو کیا ہم کم کر سکتے ہیں؟ بالکل، آلودگی کم کرنے کی تدابیر اختیار کی جائیں تو ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آلودگی کم کرنے کی تدابیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے ذرا بتائیے تو بھلا، آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 70 پر یہ سرگرمی دی ہوئی ہے۔ درج ذیل مواقع پر اوپر دیے ہوئے متبادلوں میں سے کون سے متبادل کا انتخاب کرو گے؟ متبادل پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پیدل جانا، نمبر 2 سائیکل پر جانا، نمبر 3 ذاتی سواری میں جانا، اور نمبر 4 عوامی سواری میں جانا۔ تو درج ذیل مواقع پر اوپر دیے ہوئے متبادلوں میں سے کون سے متبادل کا انتخاب کرو گے؟ ابھی متبادل ہم نے پڑھے، پیدل جانا، سائیکل پر جانا، ذاتی سواری میں جانا یا عوامی سواری میں جانا۔ تو موقع ہے گھر کے قریب دوست کے یہاں پڑھائی کرنے جانے کے لیے۔ آپ کون سا متبادل منتخب کریں گے؟ پیدل جائیں گے، سائیکل پر جائیں گے، ذاتی سواری میں یا عوامی سواری میں؟ تو اب دوست کا گھر قریب ہی ہے تو آپ پیدل جانا پسند کریں گے۔ دوسرا موقع ہے 1 کلومیٹر دور واقع اسکول جانے کے لیے۔ اب اسکول 1 کلومیٹر دور ہے تو آپ پیدل جائیں گے، سائیکل پر جانا پسند کریں گے، ذاتی سواری میں یا عوامی سواری میں جانا پسند کریں گے؟ تو اسکول اتنا قریب بھی نہیں ہے، 1 کلومیٹر دور ہے، تو آپ سائیکل پر جانا چاہیں گے۔ تیسرا موقع ہے دوسرے شہر میں سائنسی نمائش کی اشیاء لے جانے کے لیے۔ اب دیکھیں، دوسرے شہر میں جانا ہے، سائنسی نمائش ہے، نمائش کا سامان آپ کے ساتھ ہے، تو اس وقت پیدل جانا یا سائیکل پر جانا، ذاتی سواری میں جانا یا عوامی سواری میں جانا مناسب ہوگا۔ دوسرے شہر بھی جانا ہے، سائنسی نمائش کا سامان بھی لے جانا ہے، تو پیدل تو آپ نہیں جائیں گے، سائیکل پر بھی نہیں جا سکتے اتنا سامان ساتھ لے کر، تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ ذاتی سواری میں جائیں، کیونکہ سائنسی نمائش کی اشیاء بھی آپ کو لے جانی ہے، تو آپ حفاظت سے انہیں لے جانا چاہیں گے۔ چوتھا موقع ہے پڑوس کے گاؤں میں شادی میں شرکت کے لیے۔ اب پڑوس کے گاؤں جانا ہے تو آپ ذاتی سواری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور عوامی سواری میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسافت پیدل طے کرنے کی عادت بنانا چاہیے۔ مسافت یعنی دوری، فاصلہ، سفر۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیدل سفر کریں۔ کچھ زیادہ مسافت کے لیے سائیکل استعمال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، یعنی اگر کہیں قریب میں ہی ہمیں جانا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ مسافت پیدل طے کریں، اور اگر کچھ زیادہ مسافت ہے تو سائیکل استعمال کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اس طرح موٹر کاروں کے استعمال سے گریز کر کے آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ صحت کے نقطہ نظر سے پیدل چلنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ڈاکٹرز باقاعدہ پیدل چلنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ سائیکل کے استعمال کے بھی مختلف فائدے ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سائیکل کے استعمال کے مختلف فائدے کون سے ہیں۔ سائیکل کے استعمال کے کئی فائدے ہیں،
آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائیکل کے استعمال کے مختلف فائدے۔ سب سے پہلے تو اچھی خاصی جسمانی ورزش ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب سائیکل چلاتے ہیں تو کس طرح پیروں کی کسرت ہوتی ہے۔ پیڈل مارنے کے لیے اس طرح پیر چلائے جاتے ہیں تو پیروں کی ورزش ہوتی ہے۔ ورزش گاہوں میں باقاعدہ اس طرح ورزش کی سائیکلیں رکھی ہوتی ہیں جو حرکت تو نہیں کرتی مگر جن پر اس طرح پیڈل چلا کر کسرت کی جاتی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورزش کی سائیکل ہے اور جو لوگ سائیکل کا استعمال کرتے ہیں ان کی تو جسمانی ورزش ہو ہی جاتی ہے۔ تھوڑا بہت سامان لے جا سکتے ہیں۔ سائیکل پر تھوڑا بہت سامان لے جایا جا سکتا ہے۔ سائیکل پر تھوڑا بہت سامان لے جانے کی سہولت ہوتی ہے۔ ہم قریبی بازار سے اگر سبزیاں، پھل اور گھریلو استعمال کی کچھ اشیاء اگر خریدنا چاہتے ہیں تو خرید کر آسانی سے سائیکل کے کیریئر پر رکھ کر گھر تک لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبار والے جو اخبار تقسیم کرتے ہیں وہ سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ دودھ والے دودھ کے کین رکھ کر اس طرح دودھ تقسیم کرتے ہیں۔ پوسٹ مین، ڈاکیے بھی سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم سائیکل پر تھوڑا بہت سامان لے جا سکتے ہیں۔ سائیکل کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آلودگی نہیں ہوتی۔ آلودگی ایندھن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایندھن جلنے سے سواریوں سے مسلسل دھواں اور بعض خطرناک گیسیں خارج ہوتی ہیں، مگر سائیکل میں ایندھن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے آلودگی بھی نہیں ہوتی جو موٹر گاڑیوں کے استعمال سے ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں اور غیر ممالک میں بھی کئی لوگ موٹر گاڑیوں کی بجائے اب سائیکل کو فوقیت دینے لگے ہیں۔ اگر انہیں قریب ہی کہیں جانا ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ موٹر کار کی بجائے سائیکل کا استعمال کریں کیونکہ اس سے آلودگی نہیں ہوتی۔ خود انحصاری، سیلف ڈیپینڈنسی۔ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ کو بس، ٹیکسی کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سائیکل اٹھائی اور آپ کو جانا ہے جہاں، وہاں آپ چل پڑے۔ تو اس طرح آپ دوسری سواریوں کا انتظار نہیں کرتے، آپ کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ خود انحصاری تو بڑی اچھی چیز ہے۔ سائیکل کے استعمال کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ اب وقت کی بھلا کیسے بچت ہوتی ہے؟ تو اس تصویر میں آپ دیکھیے، یہ سواریوں کی جو قطار آپ کو پیٹرول پمپ کے باہر دکھائی دے رہی ہے، یہ پیٹرول بھرانے کے لیے، گیس بھرانے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ اب آپ سوچیں اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اپنی باری، اپنا نمبر آنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ سائیکل میں ایندھن کی ضرورت نہیں پڑتی، اس طرح آپ کو کسی بھی پیٹرول پمپ پر اس طرح قطار میں کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ راستے پر سواریوں کی بھیڑ نہیں ہوتی۔ گاڑیوں کی وجہ سے راستے پر سواریوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، مگر سائیکل اگر زیادہ بھی ہو سڑک پر تو اس طرح سواریوں کی بھیڑ نہیں ہوتی۔ ایک تو سواریوں کی بھیڑ نہیں ہوتی اور دوسرے آپ نے کبھی دیکھا ہے ٹریفک جیم میں سائیکل سوار کنارے سے راستہ بناتے ہوئے آگے نکل ہی جاتے ہیں۔
साइकिल के इस्तेमाल से पैसों की बचत होती है। अभी हमने देखा वक्त की बचत होती है क्योंकि पेट्रोल और डीजल भराने के लिए कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, और जब साइकिल में ईंधन इस्तेमाल नहीं होता तो इसका मतलब है पैसों की बचत होती है। इसके अलावा अगर साइकिल की मरम्मत भी करनी हो तो ज़्यादातर लोग खुद ही कर लेते हैं और मरम्मत में ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। पुर्जे जो हैं वो भी गाड़ियों के पुर्जों के मुकाबले में काफ़ी सस्ते मिलते हैं, तो इस तरह पैसों की बचत होती है। आज जब शहरों में कार पार्किंग एक मसला बना हुआ है, कार खरीदना आसान है लेकिन कार पार्किंग की जगह ढूंढना मुश्किल। ऐसे में साइकिल के इस्तेमाल का एक फ़ायदा ये भी है कि ये छोटी सी जगह में रखी जा सकती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह एक कोने में इन्हें खड़ा कर दिया गया, और दूसरी तरफ आप देखें इस तरह दीवार पर हैंग कर दिया गया, तो इन्हें छोटी सी जगह पर रखना मुमकिन है। तो ये थे साइकिल के इस्तेमाल के मुख्तलिफ फ़ायदे। क्या आपने कभी सोचा था साइकिल के इस्तेमाल से हमें कितने फ़ायदे हासिल होते हैं? जिस्मानी वर्जिश, थोड़ा बहुत सामान ले जा सकते हैं, आलूदगी नहीं होती, खुद इन्हिसारी, वक्त की बचत होती है, छोटी सी जगह में रखी जा सकती है, पैसों की बचत होती है, सवारियों की भीड़ नहीं होती। तो थोड़ी ज्यादा मुसाफत पर जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल करने की आदत डालना चाहिए। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।